sa yam fagil chepi ti wen mananam ti le pam taba runda ti araham kateka duna leben pam taba na sonsnetaba sinkene yu isra wenga ti fagil chepi mi me ti arbrare ya wotulad manda kont yamba yimrim da fagil chepi sunong yu isra ral rahma yiblor pori runda lebe netaba nanto un guerasa sa ne yu isra ti taifagil chepi ral bangi bati runda edna terongoma ha ne etalon a yele ti ne man ti runa ya ti etalon a karsam ti hakiba kitba na wilig ha ne balton de ninga abanya ke tna ton ton ha ne coupe du monde na éliminatoire ti fangil kepi mi mente Burkina Faso sera da même man warasta kan ton kense ne coupe du monde ral na liben kenga men torongom ne yam sinkene Burkina Faso ba la to damba sincertaba hane tenkodro naziningese ya bombe parcours ratiti tuma butotore opson tume yumda yamba lor pore opson yak se ne bamba to naza ba la tore Burkina Faso kaneral bangi etia kozura da yibo to ne ladna werse ko fangil chepi sendeng tirwati kemporin nemeti sohdantasa pamataba runda ti edna libengese ya boyne boy la nandikantas nebnis fagil kapis ngetop tonda Antoine Yoro ya rahma yibu ya rahma yi la wen baraka wayam ton widiga ti le pamataba ni wisira kibe apora ti le pamataba ti mim ti kane kabala tuum na de tuome ren yamjen to ha buning fagil nangom ne tabu na zabra ti pour TV jet ba fagil net zabre ti kane bilu bala le pam da tabo mha libe nugo gora nemante jeune premier bam bene tab zabra ti na le kese ya bonne point be yimi sa rapport a jeune premier ni wongo inam pusa yamba ya sen sawat golar pusa Antoine Yago ti ya wala yam sun torsa belam ti sarab kos wa kayile wianda valley lille idle pa mataba ti na liben puis mtede ti signon auto wa tete wen sakal poli bugman le video auto ni sinkeni wi sala pour tentare wala voso wakati le watati bala minti basanka boto bala ni sala minti la wakati ya voso et tete ni mi wa sokram dige he ya notre pale nyata Antoine Damba ya sendamba tom chibe wa le me yawa yam nimti ba ko wa no me wa le mi mission yam bayande le lu no am tedam tiamane ko zitni ba wa wen sakal poli mdawa ambe ko hanzi mse Burkina Faso bala de bene taba na sa ten bala yede ka bene tabe sa wana wi asaka tfanji tin songo me d'accord yel kaberal wamsenda wilga bangeti runda zabra nango mane yamti bangti sinkene etalon ya ti runda kamu malo sia etalon akarsa mbati kiba kitiba nantonre un wilga se nepsin yaksa balton de nisi nanton 35 Burkina Faso yurs nanton ti Burkina 15 coupe du monde na Qatar 2022 na wilga mbati bange ti ya sene balton de ba santa bamba pisi la ayopoe la kamumalo bolia to nanton ton ti mi menti ya bal seyibu ratete 5 coupe du monde na éliminatoire bange ti ya bal seyibu la Burkina Faso nanton pipi balla ya ni Niger yenda dan ye septembre ki rasma yibu yibin sa balla yenda nan ye ne Algérie la nanton nyeme bangeti bala yiba fan riati william ti nanton ha ne Maroc sol moti fangil kepi le mime ti ne Burkina Faso kane pa tarsene zigarati ti stade son toin de resene tum kasam woto ne reli fangil kepi mime ti stade du 4 août menga rasmaya ti tum kateka bebe nen tum de nanton ti 20 kalaka bi fangil kepi yibel la 26 ti bal sa tom ha ratiti bal bedbeda autobudu ton bene la nananda bangetia sene Maroc la Burkina toron nok ne nampam ton sene bal sa yiba woto ne ral etsan nangis sene balton de bampisi la ayopo akamu malo sombola ednemanti zins pedba ton yelam tia sombo la zinis me la mbebe bibon Antoine Yawo
bon sokra yer soka akamumalo uliga meti ira sirda me nyak neba nyaka yenda tiere tour matin managa yella ton me hisiwa raba ya bwen ya balla wen to ngi soma aha waka soma ne bi ton me nda ten ne bi nda ten bi ton me nda tenti wala matin o managa yella kuy hamiten li wasin khasi kanga la nanani tin hange ne pisila yupo azugu e ton ilamti wakat kanga wa Burkina Faso kam hambi kanda hambi zaban zensi wusra fa ni ba nda ten turam ten kien pour moi wusra yin kieme ba ti kien me papa am turam ba kien wala yakuba sonyi ramba ne wa sibria no sanu wal bamdamma bampa to on kien gare hanje ne wa Steve Yago yen li ko watame ni amta Blati Touré dan ta yuma yibe wan men ni kan so nda kalibra tam pa mballan tone ti wala wakat men da wazin ta kali tar club tone la wakat ngama wona so ngamta ali pa ma club ta aton men soma kitamti wakat ngama obura lamta ananwa irsangi ne wala Brian Dabo yolom balla akazini la wuso mera je ngom nam tika gunsi ya wala mo yohranda ambe yene balton rob kien suka tibara mimti nato kanoa sadka tut kanoa balla yimen la ri ngam penalty ti kien ya tenti ka gunsi ya gan kan nganda ambe la no nyamti kawmalu wilgamti kawto ye ni ngema hati ni kan so baten li wa mi wa man gayilla ti ni ta ni kitu bola wa la ne kierme la akabole ti ne buso yen da ziwa la so rab mesingi sininga na to on bodan bola ni kan sarama bale buso yen la mbate bam da tagadam ti akaten bola bramba ila wona so ngamme mtagaran bam da me pamine ha bam la kalsa balka sama kila ba ka kila bale bam da makaton wo ngi riamti ne wa Charles Kabori capitaine na yen katon wongo bale mama ha yen katar club sita bine équipe ma France wala mo yeme wi xada ñi zila ana katar zingin tonre et sanje ner wala Alain Sibri Traoré yeme ndam bine RS Berkane Maroc sol mo yeme contrat wa CM william ti yeme nda tiknu bene ti ana ton bene wa yeme wakat kan wa yen kalitar club men tonre ti kien me wudi dem ko gunsi ana ton Djibouti sol mo kan bizinga taba la anyeme na katar singin dan tika william ti kawmalu william ti ka tembo neda katar club tonre renta adam ti hada ni misa ko bol ba sukme wusoyen ten pirame la la mbebe riam ti nerwa Mohamed Konate ni kan soba bal satan bien bal sa wan la han tonne Burkina Faso wa wusoyen wa mamye mketen sukra menga bela ro kan wana man ka bale kin ta auto yilmen ta ton on balti gardien ri kamenga ya to basokte aton shibi anaka ton shibi ba yimri riamta nerwa Cyril Baros bayala nera je hanya tuen je la yilum ko bal son tupsiwa yelon koma ren wuso sukra men singete ya boin to kitambo ni kan sara mala ka hane ton men kira kan walo yibe wa awulgam ti boy hane ye yitamti yehen wa teka ne sen en sacré contamenga ha ne balsa poa inimta silbaros bala obrama ta pora humano yime man donc bon yime coin akwesi renet kamie la basro et toi lamti hambe nana nanye ne wa Frank Lassina Traoré yen wakat kanwa et toi lamti abe nyisi tiba ba nous avons menga bran tonda ne Shakhtar Donetsk voilà équipe ne Monaco bati hamikti mitan wala ayi tayamti te mutu tu rakane toni henda ngeta ya ti wakat kanwa nyime hon wa ya soma Mohamed Lamine Ouattara e siti nyime mama hawa banangum dana kinga Maroc sulo bana pa ne sona belle naka minanda la base ko mboni kan so ba wilgamti yanda ta nguli Burkina Faso championnat mais atara bummi ya bon songo Sofiane Farid Ouedraogo yeme ya Iswa bal ya golle yebe bene riamta Benedict Traoré ya Sonabelle riamta Baba Youre Sawadoro RCK bam fajili ya Burkina Faso kam hanton orkane championnat poa lapsombola ya bam ya gardien ramma la hange ho défense ho me riamta anikema Herman Salitase yebe bene ren mimti nalle on wazugu la base ko hange he riata mbate ne bu somi ndara tente buram ten wa moi wa me la kierme kawati uzo nyeso ko do me singeti manoti ni kanza ma kawa la amen yela mti wa kawma lo yela mti never fa hambe wa hay tiner fa yak ne mi sa ha sigaro wa to Burkina Faso balla
ko wusi mam hayake tinyam hayake ta jeune premier yake ko wusi tem ti katuta bi la ya net fan tara han ten yaka yen yaka de la yen sirran tum na mahati raba pidi den habara raba ha pidi ko ha meton na les gens hambala wuliti em da ilamti idan modramti raba pidi la yem yakni mi sola woto ne la ton yetem tini kan sara malam da ten ningi la baso yi woto la woto ya toto bala kete akabela na lozin bala di to on di ko santa ta d'accord sendengte moi tu pas ma jeune premier nanti wilgayam bâton de Nice Fangil Kepi akamu malo senton rombole tumnanton balsa ayi batitsan nangisi yati bankta Hervé Kwaku Kofi nyenda ya sene balkokda abe sene Charles Leroy ya Belgique asawadro babayure Abubakar be RCK ya Burkina Faso me ya balkokda Sofiane Farid Ouedraogo be Isfa Burkina Faso me ya balkokda Ben Idriss Traoré AS Sonabel Miemea Burkina Faso Dayo Issouf ya Berkan Labamton da Maroc Solmo Steve Yago ya Aris Limassol ya Chypre Labam Bebenton Ouattara Soumaïla be Raja de Casablanca Maroc Solmo Kabore Issa Bamba be 3 ya CN français ya Tibanta Traoré Oula Abbas Bambe Oroya AC ya Guinée Anikema Herman Bambe Salitas Burkina Faso Ouattara Mohamed ya Al Salt ya Jordanie Malo Patrick Bambe Hassania Agadir Maroc Solmoa Sempore Saïdou Bambe Al Masri Égypte Solmoa Nikema Draman be Oria AC Guinée Ouedraogo Smaïla ya Pauto donc il y a Grèce Solmoa Sangare Gustave Fabrice Bam be Kevin Rohan Métropole il y a français Touré Ibrahim Blati Bam be AFC Eskil Tuna ya Suède ya wakatninga panana ko rilla fun bon Agira Adama Bambe Racing Rioja ya Espagne Dabo Brian Bamba be Sene Kaiku Rizespor ya Turquie Sanogo Zakaria be Ararat ya Arménie Solmoa Abayala Cyril Barros be Sene Ajaccio France Bandé Braiman Hassan Bambe Isra ya Croatie Tapsoba Abdul Faisal Bambe Standard de Liège ya Belgique Traoré Eric be Pyramide Égypte Traoré Lassina Franck be Sene Saksta Donetsk ya Ukraine Konate Mohamed be Akhmat ya Russie Zinkanterambahne Ouattara Mohamed Lamine AS Sonabel Burkina Faso ral ya bâton de Bampisi la yopi wala wutune senantore ton balseiva senkene warasta banton ken coupe du monde jeune premier sana ngese linga yam sen get sen jouer dans ni si ati bâton de ni sur son bola c'est tonton ya main un tonton ya main vieti bana ton ramen manra yella. Bon, sans y aller, même si un zine, un marais, Iberin, ton Burkina Faso et talon à Balkarsama, comme on c'est un pouxin, il y a un symbole vraiment, un petit aya, balton de Bampisila, Yopo, Willem Santorsam. Et il s'en soit là, ce maïba, von quoi ça pour un, n'y mengasin, y conquise, n'y a son what qui est né, et ton, nankin, wala kana, watan, et Tibala Belamti, yammenga yelamti makinge la mori Patrick Amori tidamati président de la fédération burkinabé de football la mais Lazare Basme kwesa wanda kaye katabi lamti damati kwesa kaye kataba sakran li katab to ben ti runda yesin un pouk comme ni se sakran le bon wazien ke Burkina Faso kien wala coupe du monde na mtena mtasaranta la tiba mtena Antoine Yagome ngoma kane bala vunvun kwesa yiwuso se kene joueur kinra ankabole ti bala kinra meng sokra mengesi bonyin to bol joueur bamba la tontera meti ambolo bamba ne bu somera kosen entome ta libre bol bamba ça le wala ton championnat pour me nam le mikame
ti Rwanda yumna sioni ngandika wa nambasa yama nange ton championnat wa han kon ni ngwa ton han pam championnat ko budu akauza me to yela mta akauza me to yela me ti kwam baby ni menga a han 20 e kenge ne balani ba watba lila en sidbol bamdama zikanga tonto mamie nenge mam twenzo pierre la me en jeu un sarti yel kan to maname e kende ton championnat wa en handball wala kwambamba en tinya wala timza tabe ton kwam sembe bene ale puku dale ti sakduma en lebola tindam ti yime ya soma la massa wa ya yime ngendinga ton pipi kweninga sikerne coupe du monde ton han lan certain nisba bumba fa yil kapiya makengesi yam patui marda yam nan dikala men sorloye bangiti runduruna wa yam san wa ya tenga en wati ton 20 coupe du monde menga obiye yam bene yam san ken kanna équipe san wa yek yamba dani nga mengo to ne bangati pel rapport mengo to yam tin dinga ampama équipe ninga takongi pel rapport ti yamenga nan karu tiren osugi la yam hande nganta woto ne menga wande ngana nan ta tiren osuga équipe ninga sekala yam menga renga lam ai ba menga wande wato menga blinga wata ne kongri awata ne kongra ma hawa bangati akonga nga yam ningti akawa ton menga yar me ruunja ya wakata ngala sala nan tusi yam lube donc am tiram ti akamu malo mana tudugul bidifu ha ne mamnenge ndali ngum kanga fango ngum kanga ekipa ha wa fo bala azwe mimi tikawa ya dikdibo bangati tempo ne ba tumi ndala zakale agando te ban kama ata sob tuen pa baneda dala wati zilbati su kirla mi wa pimta agande donc yam sarin kinga ne yel kanga me ti ton ba donc la yin bolo brama mtira meta yam ni ndenge nyak pipi obso wande man wala tira rusor kana tinye ngwani yam ni ngwa aboziga en tukumbus wala apugula tama la kinga pelra ti nyenda gumu ni ngwa handati na yoto me sidi taboto la edna gu septembre kiules me yiba na yoto wange no kene ninga yembo ba mama ba nemba ti ba ton capitaine na menga Charles Kabole akabole bon il patrouille ti ya soma patrouille ti pas soma yi bala yamenga likano keneti wala joueur na katar club évolue di mbebe ntionde yam patrouille ombola sobayi lile sensitique wala tikanga amtemti widra kana yi soyi la nersan wa katar club ti yambola saba ti waya kikirib yam na mikam ti widra na yi uso tele mama widra yadna we baka gwabaka la nan da libsa ri toyi ti gun sabam da kiulas me yiba ne yo po wata ti gese tumninga akamu malone ahantik sibram bampisila yo po hannan puin ko Burkina Faso gilla dal ton yilamanti Burkina Faso kamba senta ota sene Burkina Faso championnat pour ya senta bambobna se la asongola ton yilamti zikanga wa agent première goma kane ton kilo zombazumbe ti zikanga anya ketentara taw de bro oui zikanga ton yilamti senta ne ba anu bale handi knerwa Ismaila Ouedraogo bale hanken pauk saloni kana katonga tamanan wa bale yimi ngana luwa se ka sibra luwa nan bala ya sida balen uligamti ne da men na ketna do na bala ton tenga tia arabi Burkina Faso championnat pour il am ta Mohamed Lamine Ouattara yime be Sunabel a Farida Ouedraogo ya Isfa yam ta Boubacar Baba Youre ni fa ya Benizis Traoré la en passe ne Herman Nikema ren bam fa gilli ya nebse tayo mahamen ko tayo wala tayo ne ba yu fa gilli uligamti ya Burkina Faso championnat pour l'absent yita et city gardien ba yiti ton bal fa ton bal na yitoro la nerwa Herman riam ta ton défenseur Herman tapso ban kawata yito mpa musino mpa bal kan anton bala yine da yuto na ta ban ton rien metti nerwa ha ne difa hawa Ismaila Ouattara yime jinera yimo FC mbi mama hawa yimbi Rajari Casablanca yime yanet twen wa ha ne difa ha pour la santique na ngi Burkina Faso pour le point
Algérie c'est ya katoro itenam te Burkina Faso pour la mama hawa ya minti balla akawo kale bere isandi me tudi la men lubi ya auto ren ton bi balla ton tonane Niger et c'était yelam ti Burkina Faso kan ton qualifié de équipier rien metti stade c'est nous kunche me hembe Niger ni amewa ba me katende sande ren kitameti mora hanjin ne ngone taba ya Maroc maha la wum taba nanti ranton ti Burkina me hensi ran dir Algérie wa kelna yi Maroc me la barka me na kilan ton den guyam ti don mi ne Burkina Faso tara zodo ne Maroc ramma ren ya bum ya fa bene la idsana lebran tikingi se bariam to kam yeringa ne bi ya Burkina Faso kam de mbikan to to na ga yinga bam da matem man rayilla mtaram to ten man rayilla hammi kameti balkar samba wuli blameti anto yak yam yam ten man rayilla la yam hanje ninga baladian jeune premier da gom ninga wa ya tete ya tira usora hawa mana ti kanna tira usora hawa mana la ara yiti ngina ndika wala sokala mi yeringa Burkina Faso tara juno on ten ke wala kunken kudu mona kane bi obna balsa yiba nan ton obna mana la wana ayiti no tiena ndika balkan sabi yiba to sokolo kanna balkan kadi keten sokolo kanna sokolo ya tori coupe du monde mais éliminatoire ya tori lamte dam ti uzin kan ya sene goma no mi ti ko wi ya goma ten inyo hobilifu bala nemante ba président de la fédération burkinabé de football Lazare Bansé ya ti ten kodo tonzin ne ba bon nem ti sukra liberon wa be ne la ba men wili gameti ton ya meti ya Kamou Malo pas façamde voilà donc ton yam ti azinkan la ba pas façam so ma sans Paris Burkina Faso serdan kenga coupe du monde voilà ren gom kanga tagadam ti ya mo hayram ti gom ya sur mo influence le là bon gom kan ha mi kam ti gom na ya han yi woto ne sa adam ti na to bleba man ran gehe na yiti juli kan sabuda ralewa yi ti bala Burkina Faso équipe wala toro kenga coupe du monde ouais la est mama ha yam tan yam ti toro ne Burkina Faso ikina maka tabla ken bal wenge donc Burkina Faso mama ha atara zuno kom ken coupe du monde ha mi kam ti ton sire ni ngadi yam ti ken ngame ta adam ti Burkina Faso ken ngame isandi ko Niger han ton ne Burkina Faso wa Niger tara kam baltor na man pila we han ton de Afrique kane qui ton de Niger sol mo qui la ya Afrique temson ala pan ton da la sange Afrique tem bo jouer singa championnat ba ina ka singo la no yi waton Burkina Faso kama hambe saneza na satenza uso jouer ton championnat na mbawo ya auto isa kabor inje ton bala wono wal bal sa yibu tabo ti in ton wala liga champion menga tangi wala Sofiane Farid Frank Lassina Traoré yimbe jeune ton bal ndinta ayo ba wono no William ti hane bamdamma objen tam tara bal karson objen ton me équipe wa Algérie bam la ton nyeta ton tie en yebil huyeti équipe kanga atara bal ton do wuso sambe zamanzen se ti bamdamma me la gay ton Algérie we no wuso ya bon ya mi wati man panga yi ga hankane ese ya city mama hanwa ha iti Afrique ya Sénégal ya Algérie han chene bal wenge la bal ya rem lenga zula to hoda len ton hamika me ya city ton ne wa shalka bo dama bam tar bang ni ngati bang min ngati tara bam dama bratin wa manaka yelle la club bam paton ren fo yon fa hanga ton me yitti fu pam panga wa ton ti simana yito ren mbeb kanwa hamika me ti obsiti kame ti bal kala samba side ninga bum dat ti Burkina Faso ton ken to ren ken wala kuna ton pam ken coupe du monde bal sa yibe ma to on ya ni Nigeria ti ton Algérie wa bata ton to on bala Burkina Faso pa teme je dik no songo na to ken to ren ha ne mamie ham bebe be no wa oban to on tikmi yeti yam la ton nyak ti ton nem na ti ton balla ne fa ha ni yam ti hen ton la ka mi ngi ya Burkina Faso ngi tap ko ra ngi taram ti gumna manato tenzen kame ba ne Nigeria miti bal ton de pila wa ba me ton Afrique city educateur sab Afrique bal ton bay la basro ton neba haya bangal wenge hen kenne bang minum wenge ha balla wenge taradam ti
Niger kalika amenga makane Burkina Faso khar ngai la baso ya lenga zulane fama anda hasira mana ti fanton isoma tonne Algérie mais won so ngameti katon Algérie nandi ande Algérie la zulera tan wa la khar ngameti mimiti Algérie mais Maroc mutaba khatoro minan za menga kurkuta firata buliga mengte bamne tab sur la tum ntara meng kalbi seme la yisoba na ya gumnato yetonga sanwa mixi ya auto ne not na khatar gumna ni wala ha mi gamti Algérie kan wa FIFA wala kan fa bam namba ngapna mana til kan to mana la nanye yati Burkina Faso ni ngayam bala ti ne Nigeria ne Algérie wa atara zuno on tempa monwe la bale ya ton noru so ton mi mbaha pipi balsa ti walore ton yon zi nwa nu bisa ayo ningi diamenti ton teme haningi diamenti tembala manada d'accord il kabe na kenga mentiramba ma kamu malo etalon karsamba te de nyera men kolobamba to compte c'est un ko sinkene jouer dambara ti baton bam sombola ti pam ngese seconde balla wana bon ya wa tim sa taba me seconde to ningo yam nemti wakat kanga wa championnat ram gusu nan pasingi Burkina Faso championnat nan kasingi tim su wuso men mbe championnat ram nan pasingi donc mam takanam ti équipe sa fa be yel kan pour donc ma me prépare de wani bataba na tout parce que yam mimti équipe nationale yam patin pam joueur de mata yira hampiye donc don ya hampiye pour balla tun na mano ya hampiye pour ya balla yibla tun taranto donc bon rina ton bol kam pisila yoko tun takadam ti ton metara de kwebe ni yam mimti équipe nationale Burkina équipe fa ya Burkina bio fa yelle alors ton balla be club ramba bam wat sélection wa alors yam nemti Rahma Charles Kabore Alain Traoré bon bio fa ya ton joueur berbeda yam mimi obamano kontenga obunchetemano kontenga la Qatar équipier Qatar équipe te fo han wendra be na mbol bama wakat ngate sama bi ni ngasuri tar équipe ntonde donc ya ri ngel mam bo la Charles ne Alain rel ya kamu maloko islauto ne ren katkanga te nyera même pam sene ki bakita yemre Salifu Draoro bam ya yin wisara ki bakita bam konta bam starso 5 ne ane balton de bab sombola titi pam ngese ton ngese jouem pisila yo pour entraîneur en bola ton ange pisila yo pour jouer fangilin la minimum wate équipe nationale là-bas donc joueur sans cabe bo voilà donc une quitte ton était entraîneur à quel un cahier en signement pour à joueur pin joueur malabole qui a cité qui revend en cas zin Côte d'Ivoire ni Maroc ton wakata to blé bon waneba la anange compare mais ni liskanga ya ton yatam ti jouer matab men ka zin bella kana zina wala capitaine Charles Kabore Alain Traoré la bam winning am ti ab Qatar uruna nuna ban Qatar club en ton roinga to ton wal minti équipe nationale ya jouer le nian tarbo en ton obi club ramwa labso men toren yire neble ngan ka torba donc ya yin kiti te bam kawa ton yam ta Bertrand Traoré ne a Faisal Tapsaba ya défenseur be Bayern Leverkusen bamé ya site o ya 100 pour yin qui était entraîneur Kaboul ba sinon ton dans anange fangi le pour bo ya site nebkiro getamti lisa pour jouer matab na betubti bolala Stéphane Kinzin Asek Dabigan Yakuba Sonye la entraîneur mais bo ayelam tin Kabon natndi Eric Risge bala arika biligene Yakuba Sonye Côte d'Ivoire ni Maroc tongalo sasawa bola tawati bo
coronavirus ba kelenda ari ka contact na Alain Traoré te kita akaton donc kitam tin ka bon na dikrisig na kita voilà donc a wotula entraîneur explique sinon on a ngé le vangé son lo pour pipi entraîneur national en bonne joueur ta Alain Traoré ne ayo a Bertrand Traoré Kabebe Rel Salifou Wedraogo bam ya ni wisara kibachita donc bam mera wilga bam taraso ane senkene kamumalo symbole baltion de bam pisila yo petomnan ton balsa ayiba ya te yam te nebni sfangil kapi semge top ton woto onwena yam son wanti bezininga bangeti ton yame onwe se ne banga yam me coin taraso senkene se ne kamu malo symbole jouer damba balton de batum nan ton balsa yiba sin ya ton wa 5 coupe du monde banga numéro ya pisila nou pistan la yobe zalam la nase donc pisila nou pistan la yobe zalam la nase yamsan webene et pam databa donc 25 36 04 04 ya bene la ton pam taba rel et san nangese ko isa han yiwoto ne wa bon ton yi lamenté Basa zanga ya stay sa fana la hambola bon mama ha onye hinda ntara panganten wawa bam dambala hambola wala yamti ton sete wala Edmo Faisal tapso ba neda ya zagunda tubunda zakso menga ren ya zagunda la bon yeren ko manyi pa sampo re halti ka humi atenta wa octobre yonon ton e diam tinerwa Bertrand Traoré nyene ngobna fatlo wuli ngala ka himen tenko habil hu yonon ton bata ko ngi tenta wala q then bamdama ya sampo an kiti bamdama katon way e latunda zengoma alene abona bamdama bam patra club ma yamti balka same wuli menti hane italon ya ne ba faare na wan ton ba bamdama wati ya city Salifou Dro wala de Castel da wuli damti hanje wala Yakuba Sonye Aziz ki bamdama ya ne ba hum da takatu tembo le meti bala bamdama me sida opposition balti hande bam be siningwa ne wa Sibriano Traoré ne da be Coton Sport de Garoua ya Cameroun sol moi imi la binya kan taya hane balton gando sane équipe pour ni ba fa ne buson yada tienda metara twen wa me imi wa pa minute wonan ton tini mu da le bang te ne da bari ne tan jin ICFB kane ton halti balton kara la han ken ya ti tan yebe nga hanna ken Coton Sport Garowa ya yiti ya ti bam ne ICFB ton etaba to bijeti ha ne da city ton we blam lula ina ton dini kan asba la kon kilan pama di ta kilan ti be Cameroun sur wakar wana teba ti mama hawaye ton me ta adamti nem nismem da tembola ya bam dambala woto ne la bon d'accord yel kabe ne dambe bangu monsieur Adama Bambe Zoro bon tondo yam ni zabre ouais zabre ki bale la fibala la fibala non ya kite ya ton sun non la yam ni so akira ni ni ti sun ko no me ti ya fani ya na saran ni non balle pour na sa ting bala hati ku ta ba pour menga da ko ngwa mai ya me hende do nyam wati ya ton do mi ko gomna menga ya ton burkina gomna menga ngwen han saki izuna zaka pour ne pour ndam faji ami ko ta doa ko ti kan woto tiri kiraga sin talanta woto ne nyeme hen yak na kan ninga wa ya siti mam ni kakara mi da juwe ko buti na ka to ampa me ayi lam pa me ayuri ampa me woto fasi lam siwda pala fangi dan banga sa temze aba me hen swazi mbula fangi tia ka man ha sak tinga juna jaka wona kono ton amina la wona pa imiso ko ngapanga ami ti aya bu mu ba sun burkina fo jimi ne burkina de te ko nyam tinga bali helle ti fa ba wo ne yi a pata no to jini kile ne ya sida ri war ko to na d'accord il kabe nemti do afin keme yo voilà monsieur Adam pour da zoro ramba voilà pour da zoro ramba ren sali wa na wa ngom da zugu yar bang bati wakar kan wa bugina fo so kama hin bolo ramba ye ya nepsin ton hanje wa isa kabura siti nindaru wa ariga semigu championnat pour la a han wa 3 teka
a tonda bara sita mimte Manchester City baltonda ta rambe Michelin ya Belgique sol mois to o belbi ndera wala plerica le ping ne 3 francs sol mois a hanta wa me puis bala tome yibamne Paris amen ton soma ibala yim soba ale tome et c'était wa ndera semi la baso et hange balsa tonda bal hanya bal soma ti saranti fatin yi soma e da hanje cité nerwa Sempore Saidou Al-Masri e Nikema Dramanda ma oroya bon fa ya Afrique la fantonda kitam di ton ti championnat ma bayna 80 singe la net femme tara ime soro wa hitoto ren ta adam ti bamdamma bale ton yilla ma hawa ya tensuka milio tensuka la yilla bilfu tilmimti nerwa Schalke bore panga yi katron li woyi la yam ninga hantara balton do pora hantara yam kanga d'accord wala zini nga sigar sangwa sam dam tima monsieur Karim Bambe yako yam ni zabre zarki are la fi bala sazara ya soma uso mena mana bai yam menenge ya somo so d'accord ina poli zabre imana nero baraka émission ma na tata da ton etin nan ko iputo na la ton me por il yam ta to yel bud kabe ay kada ka ma no dum ya te soma bala ma na re ya wa asar ka boda me na yelam to wana pam ya jué kurkur handa bebe ay wa bon ko me da ya soma ba me le vraiment clair man ni ta kadam ti na Jameson d'accord voilà on a ça quoi n'a pas victoire pas coupe du mondealo yel bud kabe voilà when re ko so mais fusi yokramo kodo ril na kinga tawre donc jeune premier ça ngeswa ko isa nda yiwa kamu malo 5 ans passe ne qui va quitter balla qui va quitter 5 ans ton il lamenté et sans wagilfa kepi ton il lamenté baso ne ba darat bum ninga ya ton il lamenté sun ko zugu ya santa pi wela nu la un mana la tete ne en tout cas où enfin son certain y no ne se ne tuning hantuma bon ne ba yi sun patun pa yi no ne ba sun patun yi no yam la miti pipi yam sanzin de ngenge bon et bay wala capitaine nenge Charles Kabore City yawa Antoine Yagoyela bangeti ba panga kaletun yi wala yumpi lori bi yumanu lori e la bangeti yam minim ninga santare balla wenge en causa pourwa ni kitame kitun pini kama la bangeti zanti wala ale Traoré yam la meti wala yemenga abon kabola tu yelam ti yam na yam ti supporter da mboso sunliya no ti bala yam da sirge wala ale balla ale poda na wa bal ti yam panyati kokot parfaitabe sanya ne balla po zaba anonga zaba lilim ti nam ti baya mangit wala hombo no rundu no wa ti nam ti zikana lavantika yama na lege wala kiba kitning sin kenda wala nyi bisala point asare bi lo ngoma a william ti point pure l'abtemia hankale gurbi ning hembe pure point ya même gurbi il kiti ya tempo gurbi si le bntem pure hanti kengi 20 ligne meti sak neba nyampa yande en kun yite yamba tun bangti kale ya même gurbi je mi ya pure l'abtemia le ya asali gomna ya gom kanga lamti nuna technique hanti kawa ni baka magda tekre ya hananti kong tekre ya hananti pam la ha magda nanti pam me nanti simsam yamba yande la handa ka teki tineba yamenga na magda aski tonna nanti pam me yamna si mi kamti buma na tsan kaze me be ni la mama hawa neba yama yam zangi wala neba yiba hanzo embola aw yam tikre ya point tekre pour moi na simsam on tiram ti yel kanga me on train wala étalon ti yel ti zemsi même ti Antoine Melegoma wala yam sange wala Algérie équipa comme wati puitengra mambe bango monsieur Kabore niam ni zabre ki bale la fibala non ça fait ya soma uso ya tout man wala ya soma pami yama
ay ton men nga kwai kabe wenna mala on ko do ay ton man am do te wonna man barka man ko ko jen pele ton pour la d'accord yam sama be on do bi hanka ka pa bon hanka man dar fam kilo de soma et puis am go mo la woto no na fa ton kas te na tabum bon do te wonna malaka yala on ko do ami te jouer de musique ko wa me be ba me man do ba te sem nan to ba je ko bam fa jil jogo ya woto ya ma fa jil ci be jogo nen ton fa jil jogo yeyi te ton bon on on ya li kanga d'accord ale ton ci peut ngal jette la soma man la do tam ton te ka ton me pour ça embarque ne esin kisida Allah c'est vous venez ni ta fa na wo muso barakallah ni barka pour c'est puis tengra mon kodo voilà donc jeune premier lele na mpuza monsieur Kaboul barka la lebre wili wala sandik wala Niger équipant ne Algérie équipant Antoine Yagoto on weksa la soma wala ngulu mbel ti ba fanjé nyande et when ton tin wati tira soptop na bo nti bal kan na sidi tantan pudu aria wala Algérie équipant mal sandik wala Algérie équipant mikem ti opton bala kateka ti yelenti yamsa zinenge ba hon bal me nga kausa me la lila ton kwamni zwap sombol bam pisila yopo wa ning biyame takambu malu ni balaba ite balaka sama pipiwa ya kamu malu labne ay tala swanga dabte be ake asiyarwa donc ya bamba ner fangi chapi nanya taba ngenkin kama pelra to wilgi bon yama ngi wala Algérie équipant ahan dikno kene ningawa ya nyam la sekadon yeteka nyam sekadon luba ti ba han lewe ta tongo yikame bi wa tongo tiere ti ariya nyam da luba ya woto non yam han sin ngeme yam wata mikambala ti papa luba to boto me so lo be neri bala singre ti ni han je marié ni ba wala kamu malo mana yam wata mikam ti pirla na sita la panga sange wala antoine ti gomni ya wala sugul mo han fore alibso ya tugo bangetini kimi sankanya he wonka yiti sirda meti wala nyeta boto nyiso be fédération président wa ne porunda ma ne balla karsa ma sin kene ton balla wenge ti gom ha wetana yimi bi gom na ringa yi hame la yo ndinga yi bala yam nyewa bangeti ton sembe tuma zinse nimbu ide fan kape ner fa be tum zingi ba maram ya nugu tuma ba maram ya kadangan tuma ner fa ji kape ban ni ba hanno nyi wisra yide puma fa ni men woto tremen kire son wala yung yen men kali nyi wisra wenge drill ser da meti ton bam men nabi te be balla pourwa ne balla karsa am la fa wa obigisi tibhan wasi kabna yisa gomde wana yisira wala kibe kitba be wana mana bumsin kirwanyi wisara wenga tiba wanti kabala bala bilinga zinyeso otu gomna ya wontongoyi tibala bangati adi zaman kateka la kilada leben katona bali bangati yisira tonna mekila tondo nande nga soro pa mesira tondo ya oto voilà donc mti wala asalifu drome ngoma atarabu sangue bala ya même joueur ya même bon ya city qui reka ton wa la ngwa ba fangi kapi jeu manam te nyande la tindam type sangue ngapel passé booming son ngura tonde septembre ki lasma yibane rasma yo point dara mon sakre pour bala pipi Burkina Faso comme quoi ça loura coupe du monde et bien meti bon tendamete bamna libon wa meti d'accord temati na libéron wa ti ya bereba ya unde solmo la handabo la tendamante monsieur Adama abna libéron wa metti pam taba ti ketum be pour la adnan qu'il bedabe ne tienti pam c'est ne fédération saint zindi nangese ya bonne yi sombo bonne la serre de manse c'est ne yum da yemba lor pore bamba sendir c'est ne tora c'est ya balla we
ken bala wenge nan zanwa to biya senen ten kodro la abken nan tizindi na tum sene tuma bu totore ton rongese bumni sfangil kepi som mane sin sombo som pai sombo son serdan demse tan nangese niendamete sin kedne championnat wa asan na libronsinge abwilga be ne batap sampanya ka wakata tik kon nienda abwilga me sen leben pa de me sen kedne sen équipe sa rateti club rambab sen dayete club rambab nam basa club rambati bampila niwa beme ab kon koise en ton venra ne buida fangil kepi la ton senten william bala yati bank top ke la men gant club rampila ayoba donc club rampila ni kana zinde ya tabna zinda me nyese ngese ya boy ne boy labna mane labna ngese mane ti san wo mikmete na yi club pila yo mo ken pila niwa binyenda isidi nyeso sombo tinya man ti zingbe ne menga ya ti perbanda ya ti parti ken pila niwa perbe pasake ti pila yoba la basro boangara sene équipe rat club ramba pila a yoba zinkanga ni ramen pam Mustafa Dek Tumda te bamba ya sene na podra bamangit sene moba ligue des ziniga fédération burkinabé de football Mustafa Dek Tumda bam konta sene koisi Tumda sunwa sawati pamba Bala Sularam Seratab Karuna Naman Assemblée Générale Miti Association Rambourou Bala wa Fédération Bala Todamba Tom Tiumfa Yumna Hansa Bizin Yata Binge Yumna Tuma Ayi Wana Bangzini Ankile Dante Manabi Manare La Gomu Taba Yel Pal Han Bente Manabi Passe donc ya Bunkan Yinga la Fédération Neba Fanya Tab Karuna Naman Tikiska Siksi wa sawa neba wusuye la mete ronda wa balla yami miti ronda wa balla ekipila ni to wusuye la mete ekipila ni wan to yami mte championnat wa yi équipe sa ton état wusu wakati kanga objele mte ne pile ekipila ni wan to balla yi soma te la mana bilan wulu to objele ngesa yela fin saison pour yela fin gili en tout cas ne va perdre fédération tout le monde comme ti balla bahnere championnat wana singri wa équipe sa fanya ta yete covid man te championnat wa ton basa bi batte équipe pile ni waton la pile ni waton ti balla saison on anti pareil bi équipe sa na siki les vendiques équipe sa yib 2-2 wa premier match bamdo les pile yobe et donc nous équipe sa le ta va si ni ba na san siga to blibo bon to ne ba nyeta ba to mansuri ti bele londo to le tompila ni ela goma ne ba kisa ta boso ne ker sacrament ne ker ka sacre ti président yete ya woto bib mansuri la base tena na ni na suli ti suli le bon zini nyeta ba ti bum ni ngwambe bib ton le bon watose e mi mi ton ha yam handik alcool ti alcool ti yam toballa tatisa ta saw pour ma temel bunda to alcool zugu awata ne gomto ta ete ne kiren sakre ne ka sakrama bi basse to na liba ni nga sulli zini ngome te jebin te man gomni ba championnat wa singra mi miti Burkina équipe nationale étalon ton balbere yibu le 2 ni Niger ni le 5 ni Algérie dans tout le métier calendrier fédération tour de majemana calendrier la nanka yala calendrier wa zange président il mettait équipe nationale en toronto mala yiba bi mar menga c'était gu balbam pore miti équipe nationale a mis nan ton temtase ou bien que joueur de championnat pour championnat national pour to na ren tonde yam hanan sing championnat ni 14 joueurs de moté à gombo donc la booming ton to yamba championnat en ton septembre là na sing Rel na demsamba tibanti 5 étalon en Saint-Cyr dans ton balsa aïba il y a le 2 le 7 donc le 2 septembre ne Niger le 7 septembre ne Algérie voilà donc il y a au toto donc ça n'engage ne tumda son tuma et il est là mais la tsanda gese c'est ne be ne ati ki taba yi wusro sinton yi taba
san yeti club ramba yib room passé ti club ti équipe bam pila ni ti club ramba yib sigan zinkanga bon Taradam ti kanga ya ti wa monsieur de Kundan Tosa alcool handike ne meta pas empirisugo et c'était han jini nangis balsa ha yi toto c'est non toto a rien yumna to ilamti balba ma budu kay wusroye adnementi undira mo mbe bango wati de kenganti pamba ni zabri ki bare la fibala J'avais la foi. Il y a son mari sur terre de Amioura. Ah, il y a ça, oui, c'est le dossier ou le soir. D'accord. Antoine Tompo, ça. Ah, Antoine Bangam. Tiens, Raoul Hamboula. D'accord. Là, émission à Tadelawa. A été quoi, tu m'as dit, on a une émission. Ami. Tu as bon, on a votre femme. D'accord. Je vais amener Tamba Favé. Les techniciens ont été tombés à face. D'accord. Oh, voilà. Il y a le bout de cabine. Il y a un temps de Gomondo. Il y a un bâtiment qui a un coup de monde, voilà, on est sacré pour voilà, qui est dans le monde. Il est belle à Vinci. Oh, voilà. D'accord. Donc, moi, équipe de Caille. Équipe de Mecaille. Vraiment, c'est un doux, terre à jour, vous travaillez. Luna pale a zagalwai a zagalia bonko ya tere wa zuba lat bangra ya auto fire beda fire kidise ya auto donc on a kele ma no juno ami ti sele so ya ma antenere am bolo ba ya wala ti so sa da yin nere a zuma na bangra donc na yi so mo so wona yikela ami Poussi undira mon kondo et il n'est même toi 4 mais voilà ren hane équipe pilani won to balla yen asidi bal songo tibala ri amti yolom bal samen wana ton kamina ni hisidi ya gen we helmen koy hanka ko zafne ba fanda mi ko zafne nda sigide bal ren to lamti hane sikanga yati équipe sa labra jindika alcool wuliti yanne bana ha sigidi len takada men tikku ya hum yitande bana ha sigide men la balla hansidi kenken ta yolom balsa la takada mti équipe pila yo binis me na tomba ba me han ninga biame ti balla ya bal song la bam dat tomba la takada mti pila yo pila ni qui était auto bala balé ya ne ba yibla na sigi 20 yum nati équipe sa yibme ro wa deuxième première division ren han katan siga ya to balo ren takada mti han zikanga et pour da ASK wala ne Kiko FC ram nebo wongo ti wala bam wata première division et c'était ASK bam da je mbe première division le sigi Kiko me yi auto la bam ko deuxième division ro me ren taradamti bamena manaf na mahanaka anto on pa première division tibala riamti vitesse rouri wa mondo ka men ka to sigi e riamti équipe qui erme roumé wona sigi équipe wala wala pare wala te iso ndara encore championnat pour les pass ne wala kozaf bamme libre sigame la baso ya timbati hane rana yumna championnat hana singi it mimbati bal somana zine bal lemse hin wa championnat wa ngi championnat wa rien yumna eti yumtusi la pisi la yowa mpatarat net bieme wazine ngi balsa ibalsa tan nkaratu wa star way tonda zengum da kaneti ne ba hango balam na ya bal neri la lene meti rannawa équipe so le singarabo ti ya balton kan hamin la lirada tagaranti kaneka William T septembre pour na kanya ranana la minti kaneka bala fana zem sa minti ligue de centra ba min je singa bal wala ti ya football la bal no zawra min ngadi amti sona bel ton RC ka ko biyo yibzalom ya city asfani ngne dona bam da ton min la kraton pam biwa zanga la basro ini amti RC ka bam pa panko bam ti bala dona ton sona bel ton bam biyo yibzalom no sabra la refa ya na ya sogolro ti bala ya sogolro ton ma pa ki championnat rana yumna ti santina isoma
OK. Dal nementi wakata ta men c'est monsieur jeune premier. Et après la toin gadwe ne sinked ne tum ninga son tum tenkodra. Bon, ane tum ninga tum tenkodra ya city bala yamsan de wala tum na taro to na yum fan kapeli lam de ngambala ngese yamsan pam ko toto lam ge solo kabudi yam na le budvenra. Le lemte ramti aya soma la banga bati ya waton ni sabla tenga alcool likri le ngade aya to ba wati ka kyer ballon yama mik bati ba politique parenti ya jini menga aba alcool tablika alcool sefa dangata to ni sabla tenga menga ya woto rikita mite ne ba fa sunriya no la hawa tarara ba mara tam tabkele ba ta ken woto ba mara ariko mam so fa fara ya bra te popo mo mbe yo pe te bete kampor ba atenene kampor ba tarara na kenga me te bota tarara te mobile se kawala kampor ba la munum na pa me bagati pour ce que tu gazin tourno yamba ya do Afrika menga ya woto ne la mi bati la président Lazare me hen diklo kene ninga ti me yana ziniga sulto gesa tira miti aya yamson apana yironda ya wa venir ba ma bala to ma fa gil kepi zo kurum dame dal le ton wilgam ben ti c'est ne championnat wa singre ya septembre pour at paton yeti a septembre rara kan ala na singe la septembre pour la na singe yamba yimir fa gil kepi senzi nge tono bangeti wakata me wa jeune premier sinon yete kob no mero tirkuli en leven yida ral en comptable sec a yo pour wenam taso atete arba yo pour son ate leven ye wat tilgehe ya bonne bon mbenyu sur rapport ton ndike tahi fangil kepi Antoine yawo pour habarka ya sent sawarro la TV jetba fangil jeune premier baraposo me woni wili gitabi yesa wenda kele wili gitabo to ne tayo poe wat wilga adle pamda ataba tiran kat kan ma dinete etalon be han Maroc sol ma ti legacy abonne bon la ton ndike tasi amba yimremra fangil kepi wenda coin 3 TV gesongo